বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মুআজিজাহ और करामत का बयान। मुआजिजा व करामतेर विवरण। सवाल, मुआजिजा किसे कहते हैं? प्रश्न, मुआजिजा काके बोले? जवाब, अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के हाथ से कभी ऐसे खिलाफ आदत बातें जाहिर कर देता है। उत्तर, আল্লাহ তাআলা তার নবী রাসূলগণের মাধ্যমে কখনো কখনো এমন অস্বাভাবিক বিষয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন जिनकी करने से दुनिया की आवाम लोग आजिज होती है, যা করতে দুনিয়ার অন্যান্য লোকেরা অপারগ, ताकि लोग ऐसे बातों को देखकर समझ ले कि ये खुदा की भेजी हुई है, যাতে এসব বিষয় লক্ষ্য করে মানুষ বুঝতে পারে যে ইনি আল্লাহ তাআলা প্রেরিত ব্যক্তি। ऐसे बातों को मुआजिजा कहते हैं। এমনই ধরনের বিষয়কে মুআজিজা বলা হয়। सवाल, पैगंबरों ने क्या क्या मुआजिजा दिखाई? प्रश्न, नबी रासुलगण की मुआजिजा दिखिয়েছেন? जवाब, पैगंबरों ने खुदा के हुक्म से बेशुमार मुआजिजा दिखाई है। उत्तर, नबी रासुलगण আল্লাহ তাআলার হুকুমে অসংখ্য মুআজিজা প্রদর্শন করেছেন। चांद मशहूर मुआजिजे ये है। কয়েকটি প্রসিদ্ধ মুআজিজা নিম্নরূপ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हाथ में रखने की लकड़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एर आसा तथा हाथेर लाठी। सांप की शक्ल बन गया और जादूगरों की जादू की सांपों को निगल गया। साप হয়ে জাদু করে বানানো সাপগুলোকে গিলে ফেলে। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में खुदा ताला ऐसे चमक पैदा कर देता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एर हाथे अल्लाह ताला एमन चमक বা দীপ্তি সৃষ্টি করে দিতেন যে उसकी रोशनी आफ्ताब की रोशनी पर गालिब हो जाते थे। তার আলো সূর্যের আলোকে পর্যন্ত ম্লান করে দিত। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील के दरमियान खुश्क रास्ते बन गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलामेर জন্য নীল দরিয়ার মধ্য দিয়ে শুকনো পথ হয়ে গেলে और वह माँ अपने हमराहों के उन रास्तों से दरिया पार उतर गए। তিনি তার সমস্ত সঙ্গী সাথী সহ সে পথে দরিয়া পার হয়ে যান। जब फ़िरऔन का लश्कर उन रास्तों में गुजर जाने के इरादे से दरिया की वस्त में पहुंचा, যখন ফেরাউনের বাহিনী সে পথে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে দরিয়ার মাঝে গিয়ে পৌঁছায়, तो पानी मिल गया और फ़िरऔन मारा लश्कर के डूब गया। এমনি দুদিকে পানি একত্র হয়ে যায় এবং ফেরাউন তার বাহিনী সহ তাতে ডুবে যায়। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ताला के हुक्म से मौदू को जिंदा करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तालार हुक्मे मृतকে জীবিত করে দিতেন। মাদারজাদ अंधों को बनाई देते थे। जन्मांधोদেরকে दृष्टि दान करतेন। मिट्टी की चोरिया बनाकर उन्हें जिंदा करके उड़ा देते थे। माटिर पाखी বানিয়ে সেগুলোকে জীবিত করে উড়িয়ে দিতেন। हमारे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मुआजिजा कुरान मजीद है। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মুআজিজা হলো কুরআন মাজিদ। कि तकरीबन 1350 बरस का अरसा गुजर गया, যে আনুমানিক 1350 বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে 1445 বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। लेकिन आज तक अरबी जबान के बड़े बड़े आलेम फाजिल, किंतु आज पर्यंत अरबी भाषा बड़ा बड़ा विज्ञ पंडित बावजूद अपनी कोशिश खत्म कर डालने की भी कुरान मजीद की छोटे से छोटी सूरह के मिसाल भी न बना सके। নিজেদের যাবতীয় প্রচেষ্টা শেষ করেও কুরআন মাজিদের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সূরাটির মতো একটি সূরা রচনা করতে পারেনি। और न कियामत तक बना सकेगी एवं कियामत पर्यंत पारबेও ना। दूसरा मुआजिजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज है। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এর দ্বিতীয় মুআজিজা হলো মেরাজ।
তেসরা মুআজিজা শক্কে কমর হয়। তৃতীয় মুআজিজা শক্কে কমর বা চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা। চৌথা মুআজিজা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম का ये है कि হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুর্থ মুআজিজা হলো এই যে अपने खुदा ताला की बतलाने से बहुत से आने वाली बातों की उनके होने से पहले खबर दे और वह उसी तरह वाक़ई हुई। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা বলে দেওয়ায় এমন অনেক বিষয়ের ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যা পরে তেমনিভাবে সংঘটিত হয়। পাঁচওয়া মুআজিজা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম का ये है कि হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পঞ্চম মুআজিজা হলো এই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম की दुआ की बरकत से एक दो आदमियों का खाना सैकड़ों आदमियों ने पेट भर कर खा लिया। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুয়ার বরকতে মাত্র দু একজনের খাবার শত শত লোক পেট ভরে খেতে পেরেছে। इसके अलावा हुजूर सरूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों मुआजिज़े हैं। এছাড়াও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু মুআজিজা রয়েছে जिनका बयान तालीमुल इस्लाम की अगले नंबरों में आएगा इंशाअल्लाह ताआला। যার বিস্তারিত বিবরণ তালিমুল ইসলামের পরবর্তী খণ্ডে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।